Ghana for way amamo de shema de nyina wo konfo colleague wo kukuru diodu amponsansa nche kre wure ne me kotokwa fre na me senwere duan kanta egumi so asaw empanyimfo so ne wafuru duapa ne pia no ne opa bibia kotokwa ne nyina bro sawo pansam dem sam polon sam atutu abasa ne abasa etre ni tire subscribe to Ghana for You TV me kohwe de ede amamu nsam de kohwe empanyimfo mu wi abansika ho na abehu no o konfo ho na me scan Twitter ya na me kire wo mo me shirawo and I make for amount. Keep watching Ghana for You TV, and your life will never be the same. Bye bye. Hello guys, keep on watching Ghana for You TV. Like, comment, and share for more videos. That's it. Already share Obibia me did in a show boy. I am to baby. The me can't send me say you can't see GD ever can GD. And I mean we didn't come me can't say she video no Obibia. Na montin simbiase e wa brabom ya na mu ya show bo me have no me have but wiase sa sambi pie na se wo ye montin se o kan koro wo mo kire ni pa na wa beda ne tamfo o man Ghana de pen no everyday bia na ya ye ama no kura sole akunya so e na kontompo tie akunya so mo no e di hene kontompo mo e di hene na na kuro mo akotra nchen enu tire mo wiere ye bre no ye pen no kure no we go can you see now BBS ni papa catch say ni papa catch say jai no say ni papa be otambo papa catch you no one fan channel no na say ni papa mo be your dofo yesu ani e ban say you mo Ghana ha say no sister brother what would you me asem ye pe Ghana ha na asem ne pe said ye ni pesi kan asem ne ko ene ne ya ni pesi kan no ma bi ko tanya bufu ye pa na me pese me no kan asem bi the Biamica simply say, Assassin, you see, Ghana for a Christian country. Okay, fine, you're Jotun. But between ya and Cassam, ye union couponini. The minim said ye see Yesu Christo Eddie. And the minim said ye see a soon Christo Nina say Christo Mentino Biase. Look at me, dear Macumum, me dear. The sense that make us assembly. Osofo panini ya wawi osofo owu wanya ne baby ekwa ye frɛ no opanini TV dosha papia wawi ɛho asɛm na mebɛka ni na ɛya na ɛyɛ me ya bebrebe asase we so kyɛ sɛ odifo bi asi so Ghana ha na sɛ odifo ntimi yɛ nhyɛnkyerɛne Osaya de ye no ma bi esumbo nwa bi ade a ye se eye aduro eye all god Nyankopon saya de da Yesu ye tire che so kuta tumi no ye papa no konkron Bible ye me ekodi adanse se Yesu so osaya de otini frame no osaya de wo wu fo Lazarus wo fo wo 3 days wo sane no o man Lazarus esa ba nkwam a ye nti ne Yesu no na won wadwuma ene ni frafo ne kwatafo ebubuafo mom sori ne Yesu mo enti ne Yesu Kristo okay fine but nipa bi o se de obenti na asem so no kro no benya senchene ko beso ne de no but se nipa bi abasase we so ne nipa timi ye senchene we bi no kan se Yakobon fa na ye si eyaduro because ade ya wa ye senchene wo nya sika na sofo de ochi sika o sofo de oni sika se wo so nya sofo wo so de wa nkasa wo boni a show ma no Osu pese wunya sika na sofo de onu de onya sika o de onya sika ye ma o se mefro ba sofo de onya sika de sika dori kwa sofo ye enye sika na be tua buka hwa edumre bia eya mo mienti no ma bia se ye ye se nwan se ye mu bi eya dan se nwan eya ye kan kra mo nti ase TV Joshua emra wotia so onya mu ye no are no wa ma bontan fa sik na video mo me kan kire ne se eye sika duro eye okot no ye Oni pa be som abaye adwuma eso ye nesi nyame ato no safra no obodi obi ani konfa so bewu wa ka se me to me da bewu sa na wo so ohwe wo da bewu but eni pa wu bia e de ka na chi sembone o ti ate kra ka ho wu pa bia ne da bi ti ka se ye da no ho ye fo akohwesem eye okot no kodwo ye o no kofbo okot ne nam so no wu ye na me ka se mo kire so ya le kwa to le so wu a no me owo kadunya ahode won benyin saa one day pe team yeso owu and your friend say sha ni kwa so owo kwa ka ya le da won ma sana bi wo
woni pewu a mo fa champagne na tina wo woni bebe esim bebe woni wo dwan no bebe otete de wo woni de wo ho no wo ko na munya oye okot no kodon ye okot ye eye woni ne wo se ele so nsa de ko ye ekoton okot no ye kanya sasam kirem a na dan mususem ama mo ye so ye be kanya nsa de akirem obi aba ya dwuma duni bifie bi so adu na si ato ne nsa afre na na owu a wo tietie de ye okot na nim so okot wo se na ahia wo se wo so okot wo se na wo twa bre sansa na odidi onim so okot tutum obi nya tumi papa no anye moboda o ye sikani de bia me ka asem me se so obi nipa bi ti asase we so my name is Nana Showboy be ma ho fe be ma konofo na me no wo ka sei shebi yo ma no bi no nti bi na nyansa sembo ani shade o se wo ti asase we so de bia me kam se hian ahokire kra do kro wan kasa kra ko boze because ahokire me ni papa ko no ahokire me ni papa ye bi madin enti se wonim se okot no papa na koto esisi ka wo mu dia eno so koto me neyi ne fati asole neyi eya wo fi sa bra bone da fomo o man Ghana ya ma kwa bi se sunsun ne honam nyina bayisam ya ho ya kwa de nipa wonye bayifo kra di so do bayi na sen bayifo de bia be kase ka bayi amu ni bayi o enye bayi ni obi otu anaju o do bi di ho tro kra ba ko bayifo because o say ade obi tin ko di ho tro ni eja awade awale no na awade na wo onye bayifo be na sen sen nipa bayi adwuma wonya wo obi tin di ho tro ke ka ho sema ni nchira adwuma no ni yayi wodi we ho na sen sen bayifo wi saa mu tu mani si wura be obofo so kokubofo epiti sofo ena mu gina no so ena o yokot ena onu nipa woja ena o yese abayisam chese brabo bonya ka wonko de ne bia ka yese do so ntakrache no eni bro no so kamu de ne ye wura be obofo de o yeye to ka de nti no to ka eze ba ru ka o se do ka se podia se mpa ho o de ko mfa fom onu ko wo buada odeni ye frutuo anatu wan 2 3 na no oda so wo pompa yese awurade wo di magana man no onu de kamo onto ka nem ona ka to ka dem ho na wo ye fa so so che no te so di fo bia pia sase we so na se odi fo ntumi menya tumi wo sunu na so nya tumi no sentrene bia na so ete se mo di tumi ze odi fo no eye adro eye okot te so di fo nya bia da sa na motie ewo ma wi mu na mo da susu Yesu Kristo de ele nyankopon na mo som ne pade yi dem the point of the busa wo shebi wi no mo bibia konkonse ne wo hwebe jaina muawo ma obi de nya wo fe ma obi de ba bo so ma yonko kan so nya bi no twa edu kura nya bi no twa ma obi de nya wo fe ma obi de nya ne jati de bia wo do ho na wo ta wo bi se we bo bofo eye wo nwia eye papa eye wo fa bia papa kabia le to hu ewi awote sala timi Joshua awo na wo se eye sikaduro na ye okot no se ye papa wo nwia bi wo fa bia ka be ka so wo ye mpun ka bo wo gina nchira FM ene TV akase so akase no wo fa wo enti abesin ko je wo ye because o ka me nipa bia hu se wo public figure bi edi wo chi baye nya baye no obi o kun nipa na so bi o but onne ye no usunu anu kasa kra ke be fra ba ni nso obayifo me ka nipa kro onim no ho nipa kro onim no ho you go come the show boy having and a show boy get and a show boy hey me having jai na mi sumi nyai moni moni asiga na so fu bia so me pri ko bia abra mi anwe be obofo kokubofo papa ye ntese so ko wi ade da ye ntese so obofo edibo na obi oda asu de bia ye kan sem de to no so emu ma ni mu mema ye kan because ade papa ni ye to ye sentrene obofo ye aduma de o yale ma no ho to no de ahia na nisuo ese so obo no enu nti sad obofo ye to obofo mfiri nyame shemonti wo no ye ma wako ambe eni guasefo amotete asole de guasefo ekuta bible eni kwa asole eni guasefo eso ya ti Pentecost ni CAC eni bas ni one church egu ma konsani atoro enso so ese yesu nyame yara o prise wo bra bonko yema wo prise wo asefo enye yema enu me ne beba wo so because the who ye na wo ka TV Joshua hwan wo ka so
mo fa video evidence am wo kire say mo ne ko ye ekoko gisi okoto mo famla me kire ai mo ma mo kasa sa ye kan kura mo mpɛ no kore mo mpɛ no kore wo ma mi mu mo mpɛ no kore kete ebi mo ya sofo a o me je se o ma ni hu basa ne ko sa sem mo asem modi ye wo ka mo je se show ha gene me ka mo ma Ghana ye fe hu why mo ma Ghana ni bakofo de wo ye nyina ye dia munya so difo bia pagya wo ma we ma eyedro na mo nim say ensuo ene bosom nko ani suman ene mo tie na timi ye senkyere na dia ene asole amatete mate asole na ye den mo kwa asole ye den mo kwa den Yesu na musom no obeka Nyankopon asem kanka obeka asem ni nyina no onya hwan asuafo asem na di nachi asuafo se busa asofo se asuafo se na kodi nachi osofo wo condemn senkyene osofo so obi go etenkyene dia ye duro no busa se Yesu Kristo mra na okanya o ka asem na ngasa no nipa se na di nachi ene mra status wo ye senkyene so no nipa sei ene be di nachi Usawo edu pepenso ni e kan okura kire ma mo mi en kan okura mo nti asem no because asem na efiri pa mu ba no hunhum na di asem ne ba no yoja edu ti asem na wo se be boa wo o be se video bia o yonko pagya no wo do brenase o be se video bia brenase but wo de ye nkoye ti video sha all court no koye o de no ko boy na enam so mani wuye wo ni no sebo all court no koye ena unso yokoto ye na odinye sika no onu ye wie no ena unso ye ena unso kwaji hia du unso kwa ya na semestrew onna baje yokoto na so ye se mpatum mami hia du unso ka mu je be bina ka sane ni boase aka mo mpɛ no kora wo ma we mu atronya dada ena hye mo se pam eni tu kuku bia na hwe ade sese kura ma so se we se no onko ma so se na furu so because boni wo tirim boni wo tirim boni wa de o ye sa bo akaman boni to hu obi an wo po because ono oto no boni akasa hye mu sana mo tie wo life no mo mpɛ no kore o ma we mu obi obe no so obomodi abo o ma ni bia no yise mu ni panya yise mu twanto no so twanto obofo so obofo di ma wo ya santia obodi pa no ma wo ya kese me twanto kakaka na koto obofo so pem obofo firi nyame adia watongun akoton apo waton we enye sei obi firi ni nyame no obi nyina wo bi okowura sore de ma oji fos mo mpa ye nkom atamfo so obi bi no o se wura ni pa wo ye ma me kura kunu obi du bi no o simpa ko ye me wura de ma ne be kra no ma se obi du no se wura de se nipa wo ye me ma se nipa ni nyiri nche na pejame no wo hu de mabrabo akodu obi o kon fa so bone paye meni da me wa sale to abrabo nu obi o kon fa so ere o bone paye tiri Nyankopon ye ni be hia da we bon paye ye ni ya adwenye den enye peda obi o kon fa so bone paye ento adi ye no kwa o ma hodo obi so de be sa ya de akese obi kura fo tinto anase Yesu so tinto so gu wonu de fra na tie de ka oni fra ni ani na ni na ante eti but ko kubofo e de ko ye bisisi ade e okot e ya duro so ko ye bi de ne so busum mo ti ade bi ma wi asida ti bi do so ko ye bi dia e ya de fro okot e ya duro Nyankopon de wa anye bi da na ni Yesu na musu de tu na chi sei awurade nhyame na awurade nhyɛ wo so a wohwɛ ne mesere nhyira ne ahode de ma wo so wo nya nyansa nimdie kunimdie na de atire asem no odu fa asem wi obo obra na ebe bo entie ko hwini bia entie kekase bia entie de komande no no de odi hia kam mo asem entie se nkrofo ni bi adam do besi adam do besi awurade nhyira me na na hwe botu afọ be fọ kwabere do ahofe mfa be ma me hofe ye pa awurade nhyira me pese God bless you adam do besi me kam what is a catch you nwe bi o TV Joshua eye okot ka kire ne se ne sof ne ka kire news ne ka kire nani onu do uzu no me kwasiafo enye okot sinipa ne wa o ma no kondo abi aso am pese de ma no
wa won tiase be yi ma ho me so ba be yi wa bye bye God bless you. Ghana for way mo amode hye mo ade nyina wo konfo colleague wo kukuru diodu amponsansa nche kre wure ne me kotokwa na metenwere duan kanta egu me so asaw empanyimfo so ne wafuru duapa ne pia no ne opa bibia kokotoko ne nye na bro sawo pansam dem sam Paul sam atutu abasa ne abasa etre ni tire subscribe to Ghana for You TV ne kohwe de ede amamu nsam de kohwe empanyimfo mu wi aban sika ho na abehu no o konfo e ho na me scan Twitter ye na me kye wo mo mashirawo Ayokasi Pia and I make for amount. Keep watching Ghana for You TV and your life will never be the same. Bye bye. Hello guys, keep on watching Ghana for You TV. Like, comment, and share for more videos. That's it.